शुक्रवार विशेषमध्ये श्रवण करत आहात देवी स्तुती स्तोत्र. नमो नमस्ते देवेशी जगत्कारण कारणे शंखचक्र गदाहस्ते नारायण हृदाश्रिते वेदमूर्ते जगन्माता कारणस्थानरूपिणी वेदत्रय प्रमाणज्ञे सर्वदेवनुते शिवे माहेश्वरी महाभागे महामाये महोदये महादेव प्रियावासे महादेव प्रियंकरी गोपेन्द्रस्य प्रिये ज्येष्ठे महानन्दे महोत्सवे महामारी भयहरे नमो देवादिपूजिते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते यतच्चेदन्यया विश्वमूतं प्रोतं च सर्वदा चैतन्यमेकमाद्यन्तरहितं तेजसान्निधिं ब्रह्मा यदीक्षणात् सर्वं करोति च हरिः सदा पालयत्यपि विश्वेशा संहर्ता यदनुग्रहात् मधुकैटभसम्भुत भयार्ता पद्मसम्भवः यस्यास्तवेन मुमुचे घोरदैत्यभवाम्बुधे त्वं ह्रीकीर्तिस्मृतिकान्ति कमला गिरिजा सती दाक्षायणी वेदगर्भा सिद्धिदात्री सदा भया.